शुक्रवार शाम करीब 4 बजे आसनसोल के कल्ला मोड़ के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर दुर्गापुर जाने वाले रास्ते में एक पिकअप वैन ने नियंत्रण खोकर आगे खड़ी एक लॉरी के पीछे टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़ी लॉरी के अचानक रुकने के बाद पीछे से आ रही मजदूरों से भरी पिकअप वैन संतुलन खो बैठी और सीधे जाकर जा टकराई। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन पिकअप वैन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, स्थिति को नियंत्रित किया और क्षतिग्रस्त वाहन को हटाकर यातायात सामान्य कराया। সিগন্যালের কাছে যে টাটা সুমোটা এসে মেরে দিল একটা গাড়ির পেছনে। টাটা এসিটা টাটা এসিটা এই 12 চাকাটা কোথায় যাচ্ছিল? এই আসানসোল দুর্গাপুরের দিকে যাচ্ছিল, তার পিছনে এসে মারলো। তার পেছনে এসে মারলো রেড সিগন্যালের কাছে। ইনজোর্ড হয়েছে কই ড্রাইভার? ড্রাইভারের মনে হয় কিছু সেরকম কিছু হয়নি, সব ঠিকঠাক আছে। সব ঠিকঠাক আছে। কি নাম আপনার? আমার নাম বিবেক গিরি। এইটা কোন জায়গা? এটা যে জায়গা হয়েছে এইটা কান্নামোড়, আসানসোল কালনা মোড়। আসানসোল কান্নামোড়। ঠিক আছে।